दो, ग्लासेस दो, ग्लासेस दो, ग्लासेस दो। यहीं पे यहीं पे यहीं पे यहीं पे क्या प्रॉब्लम है? वीडियो यहीं पे है, वीडियो यहीं पे। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? वीडियो यहाँ पे है। लाठी से नहीं मारना, लाठी से नहीं मारना, लाठी से नहीं मारना। तुमको मारना नहीं। क्या बात? ग्लासेस है इधर ಪೈಪ್ ನೀರು ಬಿಟ್ಟು यहाँ भी क्यों नहीं ले सकता? इधर नहीं सर तू डर गया? ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಎಣ್ಣೆ ಇರೋಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲದು 3 days ಇರುತ್ತೆ. ಅವು ಯಾವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬರ್ತಾವಲ್ಲ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ग्लासेस दे, क्या ग्लास? मेरे ग्लासेस। ಆ ಬ್ಯಾಗ್ इधर है, इधर हमारा ग्लास इधर है। जल्दी दे, जल्दी दे, तुम आओ, जल्दी दे। आपका नौकर है। हाँ आओ। हाँ, तू पब्लिक नौकर है, तू पब्लिक नौकर है। ग्लासेस दे, तू पब्लिक का नौकर है। तुझे गोटे में मारूं? ग्लासेस दे। आजा यार, लाठी 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 मार, लाठी मार, लाठी मार। सिटी माल ನಗಬಡಿ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಅವನು पब्लिक के नौकर। नौकर है। ग्लासेस दे, ನಿನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನಾನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ग्लासेस दे। ಸರ್ ಈಗ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ Hello. ಬೈಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆಫ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈಯಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. यस यस। ಈಗ ಇವರು ನಮ್ಮ Glasses ತಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬೈದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಓಯ್, public ಗೆ ನೌಕರ್. ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ओए पब्लिक के नौकर। ग्लासेस दे, ಇವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾನು ಗೊತ್ತು ಸರ್, ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ग्लासेस दे। ಇವಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಬ್ಬರಿ ಆಗೋದು. ಕಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಮೆಡಿಕಲ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಡ್ ಹತ್ರನೇ ಬರಬ್ಬರಿ ಆಗೋದು. ಮತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಹ ಈ ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅವನಿಗೆ, ಆಗ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ग्लासेस दे। ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಮಾತಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಆಳು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬರೋ ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ? ಯಾರು ಯಾರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ? गोटे ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೇನು ಸರ್? ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಫೋನ್ ಐತೆ ಸರ್ ಯಾರಂತ ಯಾರು ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ಕೆ? ನಾಗಪ್ಪ ಸರ್ ಹೋಗ್ಯಾರಂತ ಜೊತೆಗೆ. ಹೋಗೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ಲಾಗ ಹಿಡಿಯಕಂತ ಅವನಿಗೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ಲಾಗ ಹಿಡಿರ ಆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಷನ್. ಈ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ 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 ತಿರ್ಸಿ गोटे दे। ಬಾ ಇದಾವ ಆಚೆ ಆಚೆ. कैमरा दे। ಹಾ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸಬ್ ದೇತಾ है। रेड पिटिशन। ಓಕೆ 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 1 2 2 हाँ 3। हाँ ओडिशा हाई कोर्ट, कर्नाटक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सेंट्रल दिल्ली कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। Are you going to return my glasses? Hey, रुक। ಬಾ ಇದಾವ Glasses, ನಾನು ಭಾಳ ತಿಳಿಸಿದ್ನಿಲ್ಲ, ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು glasses दे। समझ रहा है? सुप्रीम कोर्ट के पास तेरे नाम का पेंशन नहीं रहेगी कहीं। These 7, these are my glasses. You can sit here. I can return to the doctor. ಏಯ್ I'm not taking. This is station, okay? This is station. Okay. ಈಗ ಯಾಕೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ I'm not taking. I'm not taking. Not inside. No inside. ತಿನ್ನಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನು. ಬನಾನಾ Glasses. Glasses. These are bananas. Glasses. Cow. Glasses. That's the girl. What's the book of the doctor? You can go. Come back. Glasses, sir. इसको बोलो ग्लासेस लेके। नहीं सर, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀರಾ? नहीं ग्लासेस। Okay, steer. Okay. You can sit here. No. I am not allowed. Who drink and your properties is there inside the station? Inside is allowed. Inside is not allowed. 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 Drink is allowed.
ನಾನು ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. 122, I have the rights. Bring the camera closer. Bring the camera closer. Oi, police officer. Code for it. 1, 2, 3. ಏಯ್ Okay, pension, we don't want pension. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಸರ್. I will do it. Okay, what pension, what we do, no. Okay. Sit down now. No, I don't sit down. Okay. Okay. What you are doing, I am also doing. Okay. Without Police officer, abuse of power. Article 21. What I know. Fundamental rights. I High Court. I know everything. He knows. He knows. I think everything I know. He knows. He knows. He knows. Jonathan, He knows. Jonathan, He knows. sit. Name Nuthan HP. He knows. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ನಾನು Nuthan HP. He Hey. knows. Huh? इतना मार दिया इतना मार दिया तुम मारता नहीं है. मारो 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 इतना मार दिया और मारो और मारो और मारो ಹತ್ರ ಇದೆ ಸರ್ ಅವನು और मारो तुम पागल है क्या तुम पागल है क्या Hey, go down. मारो 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 ओए गुंडे मारो अच्छा 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 क्या मारने ಎಲ್ಲ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತು ಇವನಿಗೆ. गुंडे 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 मारो ಏ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಹೋದ್ರಲ್ಲ ಅವಾಗಿಂದ ಅದೇ ಕಥೆಗಳೇ ಅವ್ನು. वहाँ पे 3 लोग बैठे हैं लाठी के साथ मारने के लिए मारा है अरे भाई, नाम क्या है? नाम क्या सुनना कुमार. क्या सुनना ओए 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 मार रहा है ओए मार रहा है मार रहा है ओए देखो ये मार रहा है ओए देखो ये मार रहा है वीडियो ऑन है मार क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೆ ಸರ್ ಯಾರು ಕಳ್ಸಿರ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರಕ್ಕೆ ಸರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಏನು ವಯಸ್ಸಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅವ್ರ ಅಂತ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು चूतिया है ना क्या हुआ तू चूतिया है मेरे ग्लासेस का तेरी हिम्मत नहीं है मेरे मारने की मेरे ग्लासेस के तेरी हिम्मत नहीं है मेरे ग्लासेस का जल्दी बता ग्लासेस का जल्दी बता